کر رہے تھے کہ ناؤن جو ہوتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی کو ہم ایک کالم میں ریوائز کر رہے تھے کہ ناؤن کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ہم نے جانا تھا کہ 6 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ناؤن مرفوع ہوتا ہے، جن میں سے ایک مبتدا، ایک خبر، ایک انا کی خبر، ایک کانا کا اسم، ایک فاعل اور ایک نائب فاعل۔ اسی طرح ہم نے جانا تھا کہ 11 جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جس میں ہم نے پڑھا تھا اسم کی انا کا اسم، کانا کی خبر، مفعول بھی، مفعول فی، مفعول لہو یعنی مفعول اجلی، مفعول معہ، مفعول مطلق، حال، تمیز، منادا اور مستثنا، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ مجرورات ہم نے دو پڑھے تھے، مضاف الیہ ہوگا یا پری پوزیشن کے بعد آ رہا ہوگا، مسبوق بحروف الجر جس کو انہوں نے کہا تھا، وہ ہم نے اس کو کیا تھا کمپلیٹ۔ اور اس کے بعد پھر ہم ایکسرسائز میں آئے تھے اور ہم نے کوشچن آنسرس کو کرنا شروع کیا تھا، اور کوشچن نمبر 4 تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، 5 سے آج ہمیں کنٹینیو کرنا ہے۔ اور چلیے عائشہ اسٹارٹ کیجیے، 5واں کوشچن پڑھیے گا اور جواب دیجیے گا۔ بک کا آپ ہیلپ لے سکتی ہیں، اگر دیکھنے کی ضرورت ہو میں اسکرین آپ کے سامنے کر دوں گا۔ عائشہ آر یو دیئر؟ سر میں نے سنا نہیں، مجھے بولنا۔ اقرأي السؤال الخامس وأجيبي۔ اوکے، اذکر المنصوبات بالتفصیل۔ اوکے، المنصوبات من الاسماء فهي كالآتي: ہم، اسم إن نحو الله في جملة إن الله غفور. کیا؟ خبر كان نحو مفتوحا في جملة كان الباب مفتوحا. المفعول به چلیے نحو ٹھیک ہے، یہ پورا آپ الطعام. لاسٹ تک کر دیں گے، اور یہ آپ کا منصوبات کی پوری وہ آپ کی فہرست ہو گئی۔ یہ منادہ مجھے ذرا سمجھا دیجیے بس۔ سر منادہ وہ ہوتا ہے جو یا آتا ہے تو منادہ کے بعد والا ندا کے وہ بعد والا، حروف ندا کے بعد والا منصوب ہو جاتا ہے جی، حروف ندا کے بعد والا۔ ہمیشہ منصوب ہوگا؟ سر جب منصوب نصب نہ نہیں، جب مضاف مضاف الیہ کے اس فارم میں آئے گا تب منصوب ہوگا۔ ہاں، ورنہ مرفوع ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ جی، چلیے ٹھیک ہے، کوشچن نمبر 6 ہم لوگ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یس، کیا نام ہے، امیمہ صاحبہ، کوشچن نمبر 6 پڑھیے گا۔ يكون خبر إن مرفوعا، لا يكون خبر إن لا يكون خبر إن منصوبا. لا يكون خبر ان، اب جب آپ نہیں کہہ رہی ہیں تو اس کو نہیں لے کر کے آگے جواب دیں گے پھر۔ لا يكون خبر ان مرفوعا بل ہوا منصوب، بل هو منصوبا. لیکن صحیح تھا، ان کی خبر تو مرفوع ہی ہوتی ہے نا۔ نعم يكون خبر ان اچھا مرفوعا۔ جی، ٹھیک ہے، جب بھی آپ اس میں کنفیوز، میں نے آپ کو بتایا تمام. آیت ایک یاد کر لیجئے، ان اللہ علیم، ایسے یاد کر لیجئے۔ میں ایسے ہی کر رہا ہوں، مجھے خود کنفیوژن ہو رہی ہے جب میں ڈائریکٹلی پڑھ رہا ہوں تو، لیکن میں ویسے ہی جاتا ہوں۔ تو جب جب خبر کی اللہ. بات ہو رہی ہے تو بعد والا کیا ہے؟ ان اللہ علیم، مرفوع ہے، تو مرفوع ہے تو صحیح ہے بالکل بات۔ جی نعم يكون خبر إن مرفوعا. چلیے عارف آپ کل نہیں تھے لیکن کیا آپ کر پائیں گے 7؟ عارف موجود ہیں آپ؟ سوری سر، مائک آف رہ گیا تھا۔ کئی فیکون خبر کانا، کانا کی خبر کیسی رہے گی؟ ہاں، ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ ترجمہ کر، ڈائریکٹ جواب دے دیجیے۔ خبر کانا منصوبا، ٹھیک، کان اللہ منصوبا. منصوبہ، ٹھیک ہے نا؟ کان اللہ علیما حکیما، ٹھیک ہے نا؟ یہ تسلیمہ صاحبہ، جی السؤال الثامن۔ هاتي مثال تمييزي، للتمييز ومثال الحال. ٹھیک ہے، تو ایک تمیز کی مثال دینی ہے اور ایک حال کی۔ کتاب میں سے دیکھ کے دے دیجیے، کتاب ہے آپ کے پاس؟ جی سر، بتائیے۔ التمیز نحو ہوا احسن منی کتابتن. کیا مطلب ہوا؟ He is better than me in writing. ٹھیک ہے، و حالو نحو کامل ولدو ضاحکن.
meaning Boys are laughing. नहीं. قام الولد ضاحكا. The boy stood laughing while he was laughing. हंसते हुए खड़ा हुआ. Okay. चलिए आयशा. المثال المستثنى نحو خالدا في جملة خرج جميع الأولاد أو الأولاد إلا خالدا. meaning All boys came out except Khalid. ठीक है. المنادى نحو مثال المنادى نحو عبد في جملة يا عبد الله تعال هنا. ठीक है. Yes, Umayma, next 10th. ما هي المجرورات المجرورات مضاف إليه مسبوق بحرف الجر. ठीक है. चलिए पिक आउट. इस्तखरिज अलमरफूआत मिन अलजुमल आतियती. आने वाले सेंटेंस में से हमें मरफूआत को निकालना है और बताना है मरफूआत. चलिए इसको भी ओरली ही करते हैं ताकि थोड़ा सा हमारी लिसनिंग प्रैक्टिस, लिसनिंग पावर भी सही हो सके अरबिक की. यस आरिफ आपसे स्टार्ट करें. मरफू बताना है, सिर्फ वो वर्ड बता दीजिएगा जो आपको लग रहा है कि मरफू है. ذهب خالد إلى المكتبة وأخذ منها بعض الكتب. Arif, are you there? Unmute yourself, then speak. जी सर, जी सर, सॉरी सर, तो ذهب उधर साइड में रह गया था. خالد ذهب خالد إلى المكتبة وأخذ منها بعض الكتب. استخرج خالد المرفوع. مرفوع لماذا؟ لأنه فاعل. أحسنت أحسنت. نعم تسليمة صاحبة. خرج الأولاد من الفصل وذهبوا إلى بيوتهم. ما هو المرفوع؟ أولاد. لماذا؟ subject है. subject لأنه فاعل. ठीक है ना, لأنه فاعل. ठीक है. نعم أختي عائشة. الكتاب شيء ضروري لكل طالب وطالبة. الكتاب شيء. is الكتاب مرفوع. هو مرفوع. لماذا؟ لماذا يعني هو هو पहला जो हमने सब्जेक्ट को क्या मरफू का पढ़ा बोलते था, क्या हैं था पहला मरफू का? सर? छह मरफू में सब्जेक्ट से को इंग्लिश सब्जेक्ट यानी वो वाला सब्जेक्ट कौन सा? मुब्तदा. लिअन्नहु मुब्तदा मुब्तदा. याद हुआ هل هناك لأنه مبتدا. هل هناك أي لفظ آخر المرفوع في هذه الجملة؟ سر please repeat. الكتاب شيء ضروري لكل طالب وطالبة. So what are you asking? The question put. I'm asking, is there any other word which is marfu? الكتاب sir, this موصوف صفات is also مرفوع. So we will say khabar, not mawsuf sifat. Shay'un is خبر. khabar, predicate. ठीक है. Okay. اللفظ Subject and شيء هو predicate. أيضا مرفوع لأنه خبر كتاب. كتاب की खबर है. ठीक है ना. Okay. نعم أختي أميمة. الأولاد موجودون في الميدان. الأولاد مرفوعات. مرفوع. لماذا؟ ما هو وجه المرفوع؟ ما هو السبب خبر ها؟ موجود. مبتدا. خبر موجود. موجود ठीक है. مبتدا. लेकिन औलाद का जब पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि मुब्तदा होने की वजह से. लिअन्नहु मुब्तदाउन. ठीक है ना. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ لأن कि مبتدا. मैं अरबिक इसलिए कर रहा हूँ ताकि रिपीटेड वर्ड है तो कम से कम एक एक्सरसाइज में कुछ 4-5 सेंटेंस हम यूज टू हो जाएंगे बिल्कुल आराम से. अल औलाद हुआ मरफू लिअन्नहु मुब्तदाउन व मौजूदून अयضا مرفوع لأنه خبر. نعم أخي عارف. إن الطفل نائم على السرير. إن الطفل نائم على السرير.
نائم مرفوع. مرفوعا. لماذا؟ ل- الطفل نائم. آه، لأنه خبر. خبر إن، ليس خبر فقط، خبر. لأنه خبر إن لقانا إن الطفل نائم. جی. ठीक है ना. نعم أختي أميمة، إن الله لطيف. لطيف. لطيف خبر مرفوع. إن. हाँ लतीफ़ مرفوع لأنه क्योंकि वो لأنه خبر إن. خبر आपने सही إن कहा, बस لأنه लगा दिया ताकि हो जाएगी क्योंकि वो, لأنه क्योंकि वो खबर لأنه إن. لطيف لأنه خبر إن. ठीक है, सही. نعم أختي عائشة، كان المدرس واقفا في الفصل. المدرس مرفوع لأنه اسم sir please repeat the sentence. كان المدرس واقفا في الفصل. لأنه لأنه هو اسم كان. اسم काना, اسم काना, اسम इसलिए नहीं होगा काना क्योंकि اسم काना काना का इसम है, मुदाफ पे तनवीन नहीं आता, जी जो हमने बहुत पहले पढ़ा है. ठीक है. जी. बाकी आपने परफेक्टली बिल्कुल सही कोशिश किया, माशाल्लाह. यस, तस्लीमा साहिबा. كانت البنت غائبة من الفصل. بنت مرفوع لماذا؟ لأنه اسم كان. أحسنت. نعم. عارف. تركت الدراجة تحت الشجر. تركت الدراجة تحت الشجرة. الدراجة هو مرفوع. هي مرفوع. لماذا؟ لماذا؟ تركت لأنه اسم نہیں فاعل مفعول به نہیں. سر لأنه فعل نائب مجهول کا فاعل. نائب فاعل. نائب فاعل. ویسے سب کی بک بند ہوگی, لیکن اگر کھلی ہو تو بند کر دیجیے گا کسی کی. نعم عائشہ. أخذ الكتاب من المكتبة, ترجمہ بھی کیجیے گا اور وہ بھی بتائیے گا. ما معنى هذه الجملة؟ أخرج الكتاب من المكتبة. I took book from the library. No. Can anybody else translate this sentence? So please repeat the sentence. أخذ الكتاب من المكتبة. Book أخي was taken. Very good टेबल तस्लीमा पर से. साहिबा. the क्या book बता was रही हैं उमर taken. साहब, आप बताइए. वैसे तस्लीमा साहब ने सही बता दिया, आप क्या बता रही हैं? वैसे बुक उठाई टेबल पर से. किसने? जी. किसने किसने उठाई? किताब किताब लड़की ने उठाई. आप कह سر रही हैं فعل کا فعل مجهول. فعل مجهول, पैसिव वॉइस में फेल मेंशन नहीं होता, फाइल. जी ना फाइल है ना. हाँ, उठाई गई हम बोलेंगे. किताब उठाई उठाई गई जी या जी ली किताब गई, सॉरी उठाई ली गई गई. उठाई गई टेबल या पर ली से. गई. वहां से. यस आयशा बताइए. ما هو المرفوع في هذه الجملة؟ لماذا مرفوع؟ ما هو المرفوع أولا, بعد ذلك لماذا؟ أي بعد لفظ أي لفظ مرفوع في هذه الجملة؟ الكتاب مرفوع. but I don't know أحسنتي. why. لأنه نائب الفاعل. जब कोई एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस होगा तो उसका फाइल होगा, सब्जेक्ट होगा. जब पैसिव वॉइस होगा तो उसका नायब फाइल होगा. ठीक है ना. ये बात समझ में आई आपको? ऑब्जेक्ट मतलब सर. ऑब्जेक्ट ही है ये असल में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है ये पैसिव वॉइस में. पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट गायब हो गया, वो एब्सेंट है, वो जी रहेगा नहीं, तो ये उसकी जगह आ जाता है. ठीक है ना. अब उठाने वाला कौन है वो तो मेंशन नहीं है, तो जो चीज उठाई गई उसी को हम नायब फाइल बना देते हैं. तो जो ऑब्जेक्ट हालत नसब में रहता है, नायब फाइल बन के वो हालत रफा में हो जाता है. ठीक है. सर एक्टिव वॉइस के केस में भी किताबों में रफा हालत रफा में नहीं होगा. नहीं, क्यों रफा हो, तब नसब में वो हालत नसब में चला जाएगा. हाँ शायद. ओके जी सर. वो है क्लियर ना. हो गया. अब क्लियर हो गया. ओके जी जी सर. चलिए अगले एक्सरसाइज है इस्तखरज अल मंसूबात मिन अल जुमल अल आतियती. ठीक है. यस उमामा साहिबा.
सवाल समझ में आ गया आपको? जी, क्या आपने क्या पढ़ा है? मैंने सवाल, आप क्या करना है ये समझ में आ गया आपको? नहीं नहीं। इस्तखरिज अल मंसूबात मिनल जुमलिल आतियती। मंसूबात बताना है ठीक है। जुमला में जो आए क़ाल नीचे। अल्लाहु तआला इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। काल अल्लाह, अल्लाह हम्म। मंसूबात। अल्लाह कैसे मंसूब हो जाएगा? क़ाल अल्लाहु, काम करने वाला तो मरफू होता है। काल अल्लाह, अल्लाह काला। कोई और बताएगा? सर एक बार फिर से बताइए पूरा। क़ाल अल्लाहु तआला इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीना, इन दीना। लिमादा हुआ मंसूबुन? इन इन्ना की खबर हुआ इन्ना का, इन्नहु इन्ना का हुआ इस्म, हुआ खबर नहीं, इन्ना का इस्म। इन्ना का इस्म। ठीक इन्नहु हुआ इस्मुन इन्ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। क्या नाम है? तस्लीमा साहबा। कैन अल बैतु जमीलन। सर जमीलन, जमी जमीलन। ली ठीक है। जमीलन, लिमादा? लिअन्नहु खबर काना। खबर कान, नाम। आयशा, عرفت اللص وقبضت عليه। عرفت. عرفت اللص وقبضت عليه، अब लिस्सा का माना पूछेंगे आप उससे। जी सर. कोई बताएगा लिस्सा? चोरी करना। चोर। और चोर. चोर चोर। लिस्सा. इसका चोर। हम्म। عرفت اللص लिस्सा. وقبضت عليه। लिस्सा لأنه مفعول. ठीक है, मफऊल बिही। अब मफूल हमने बहुत सारे पढ़ लिए مفعول हैं। به. ठीक है ना, अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा मफूल में। ठीक है। नाम अखी आरिफ, खरजत मिन अल बैत सबाहन ववसलत इला दलही मसाअन। खरजतु मिनल बैति सबाहन। ववसलत, सबाहन, नाम। सबाहन अल मफऊल बि, सॉरी अल वक्त, मंसूब वक्त मंसूब। लिअन्नहु मफऊल, वक्त बताते क्या है? मफऊल क्या फी, कहते हैं? मफऊल फी। मफऊल। बाकी लोग भी ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा है मफूल फी। जब भी वक्त बता रहा होगा तो मफूल फी होगा, बिही नहीं। ठीक है ना। वअय्य लफ्ज़ आखर फी हादिहिल जुमला अल्लज़ी हुआ मंसूबुन। सर भूल गया हूँ दूसरा जुमला। तो आप बोलिए कि कर्रिर हादिहिल जुमला या उस्ताज। खरजतु मिनल बैति सबाहन व वसलतु इला दलही मसाअन। मसाअन, लिअन्नहु मसाअन मफऊल फी। लिअन्नहु मफऊल, मसाअन हुआ मंसूब लिअन्नहु मफऊल फी। नाम। अख्ती उमैमा, लम यखरुज الناس من البيوت خوفا من البحر من الحر حر। लम यखरुज मिनल बैत, युखरजा बोला ना आपने? लम यखरुजिल नासु, लम यखरुजिल नासु। अच्छा, एक बात तो आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि ये हमारा लेसन इस्म के बारे में है, तो वर्ब को तो छोड़, इग्नोर मारिए उसको, उसका माना समझ लीजिए बस। कभी भी जी। वर्ब नहीं होगा, जैसा आप ऊपर काला बता रही थी, यहाँ पे यखरुजू के चक्कर में आप हैं, तो वर्ब तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि हम डिस्कशन पूरे लेसन का हमारा इस्म के मरफू मंसूब होने का है। होता है वर्ब भी, लेकिन यहाँ पे वर्ब से डिस्कशन नहीं है हमारा। दोबारा सुनिएगा। इस्मा मर्रतन उखरा, लम यखरुज अन्नासु मिनल बुयूति खौफन मिनल हर्र। खौफन। खौफन, खौफन, ठीक है, वो क्या है? खौफन मंसूबी, और नाइब फाइल है। नहीं, मफूल li अजली ही है। मफूल ही आप बोल देते तो काफी था। मफूल अजली जो वजह बताए, लोग नहीं निकलते हैं घर से खौफम मिनल हर्री, गर्मी के खौफ से। वजह क्या है? गर्मी का खौफ। तो क्या है वो? मफूल li अजली ही। नाइब फाइल तब होता है जब पैसिव वॉइस, कोई वर्ब पैसिव वॉइस है, यखरुजू तो मतलब एक्टिव वॉइस है ना। अच्छा, बुयूत है ना, हमने समझा कि। अच्छा, बुयूत, घर, बैत की जमा बुयूत। नाम उख्ती तस्लीमा, मशैतु वशारिअ सबाह اليوم।
थोड़ा सा स्पीड شارية. बढ़ाने के लिए. शारिआ. लिअन्नहु लिमादा. مفعول सर जिसके साथ काम हो रहा हो. माहू. नाम याद नहीं आ रहा. मफूल माहू, सिर्फ माहू. मफूल काफी है, ठीक है. मफूल माहू. نعم عائشة. عرفت ذاك الرجل معرفة صحيحة. الرجل. لماذا لماذا مفعول به. no. لأنه مفعول به. وأي لفظ آخر هو منصوب في هذه الجملة. معرفة. معرفة. وما هو السبب؟ معرفة نعم هو منصوب منصوب. لماذا؟ بسبب ما هو السبب؟ بسبب هل المفعول. أحد منكم يريد أن يجيب؟ कोई बताना चाहेगा? ये तो आपने सही बताया कि معرفة ये मंसूब है. तो एक हमने पढ़ा है मफूल मुतलक. अब ये नए वाले مطلق. मफूल थोड़ा याद करने में टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह. इसीलिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. मफूल मुतलक क्या करता है? मफूल मुतलक आरिफ बताइए क्या करता है मफूल मुतलक. नहीं याद है सर। अरे भूल गए आप. अच्छा ठीक है. तो ये मफूल मुतलक का एक काम ये होता है कि वो ताकीद के लिए आता है और सेम वर्ब का मजदर ले आते हैं हम. अरफ्तु मारिफतन, अच्छे से जानता हूं मैं, सही से जानता हूं मैं. एक काम इसका, और भी काम होते हैं, दो तीन काम होते हैं इसके, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन एक काम मफूल मुतलक का ये होता है कि वो क्या करता है, ताकीद पैदा कर देता है उसके अंदर. ठीक है. यस आरिफ. दखल الطفل البيت باكيا. البيت هو المنصوب لماذا؟ لأنه مفعول فيه. ठीक है, मफूल फी बना लेते हैं इसको. और एक और वर्ड. باكيا. لماذا؟ لأنه حال. حال. لأنه حال. جی. इस हाल में रोते हुए, इस हाल में कि वो रो रहा था. नाम उख्ती तस्लीमा. अखी अहसन मिन्नी क़िराअतन. ये तो आप बता देंगे. قراءة. लिमादा. لأنه this thing अभी مش आपने क्वेश्चन आंसर में इसकी مستثنى. मुस्तस्ना नहीं, मुस्तस्ना में एक्सेप्शन होगा. हाँ एक्सेप्शन हो रहा नाम सर याद करने में. आपने मिसाल दिया था अभी. तमीजू. तमीजू. तमीज. अहसन अहसन. अच्छा ये तमीज का लाशा ही पूछे, एक बार तमीज को समझ लीजिएगा थोड़ा सा, बस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप, क्योंकि ऊपर ही हाल भी आया तमीज भी आया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकती है. अगर आयशा मैं क़िराअतन को हटा दूं फॉर एग्जांपल, आप तर्जुमा कीजिएगा आयशा. सर क्या हटाया सॉरी. मैंने अखी. क़िराअतन इस सेंटेंस से अगर हटा दिया, सेंटेंस नंबर 9 से, अब क्या ट्रांसलेशन होगा? अखी अहसनु मिन्नी. माय ब्रदर इज बेटर देन मी. अब ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है या नहीं? नहीं सर, किस चीज इसमें में अच्छे, क्लियर है. शायद दौड़ने में अच्छा हो, शायद खाना खाने में अच्छा हो, खाना बनाने में अच्छा हो. तो तमीज क्या करती है? तमीज क्या होता है? फर्क करना. हम कहते हैं ना मतलब इन दोनों के बीच में तमीज का, एक तो तमीज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं बदतमीज और तमीज वाला, उसमें भी थोड़ा सा ये माना पाया जाता है, लेकिन वैसे तमीज का लिटरल मीनिंग होता है फर्क करना, डिफरेंशिएट करना. तमीज इसलिए क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये डिफरेंशिएट कर दे रहा है, फर्क कर दे रहा है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं किरत की, पढ़ने की. पढ़ने में मेरा भाई मुझसे ज्यादा अच्छा है. लेकिन हाल में ऐसा नहीं होता. हाल में हम सिचुएशन बता रहे होते हैं. अगर आप ये ना भी लाते तो ये बात तो समझ में आ जाती कि बच्चा दाखिल हो गया रूम में, किस सिचुएशन में दाखिल हुआ ये नहीं मालूम होता. तो बाकियन से हमने ये हालत मालूम कर लिया. लेकिन क़िराअतन में क्या था कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी को हम लाना चाह रहे हैं ताकि सारे बाकी डाउट्स क्लियर हो जाएं, उसके लिए हम तमीज का वर्ड लाते हैं. क्लियर हुआ थोड़ा सा? जी मतलब सर तमीज मोस्टली कंपैरिजन वाले सेंटेंस में ही आएगा, कंपैरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं. कम नहीं, जरूरी नहीं है कंपैरेटिव में ही आए. जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत माहिर हूं, अना माहिर. अब मैं किस चीज में माहिर हूं उसको तमीज के जरिए मैं आगे तदरीसन. अब मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं अपने आप को कि मैं दूसरे से अच्छा हूं. अपने आप को मैं कह रहा हूं, मैं किसी को छोटा नहीं दिखा रहा हूं. बहुत सारे मुझसे ज्यादा माहिर हैं, लेकिन मेरी मतलब एक्सपर्टाइज वही जो इसमें. सुपरलेटिव डिग्रीज वाला जो चैप्टर पढ़े थे, मतलब हाँ मतलब जरूरी नहीं. तारीफ में ही होगा, किसी किसी तारीफ में या बुराई में ही होगा. एडजेक्टिव आप कह सकते हैं, कोई ना कोई होगा, लेकिन कंपेटिटिव नहीं जरूर. हमेशा कंपेटिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. चलिए उमैमा साहब लास्ट जुमलतुल अखीर. जी
جلس أولاد على مقاعد إلا خالدا. ٹھیک ہے. ما هو المنصوب في هذه الجملة؟ نہیں سمجھ میں آ رہا سر. کوئی بتائے گا؟ سر خالدن. کلیئرلی دکھ رہا ہے خالدن، اتنا تو بتا ہی دیتی، وہ تو وجہ نہ بتا پاتی الگ بات تھی. جی خالدن تو بتایا ہے میں نے. نہیں میں نے، آپ نے کہا نہیں سمجھ میں آ رہا. چلیے وجہ کیا ہے، نہیں کوئی وہ بتائیے عارف. خالدن بتا دیا تھا، وجہ نہیں اچھا بتائی، خالدن بتا دیا ہے. سوری میں سن نہیں پایا. عارف کیا وجہ ہے اس کی؟ لأنه مستثنى. یا نہ مستثنا، ایکسیپشن والا. بچے بیٹھ گئے سیٹ پر سوائے خالد کے، تو اللہ کے بعد جو ایکسیپشن آئے گا. اچھا اسی لیے اس کو تو اچھا آسان ہے یاد کرنا، لا الہ الا اللہ. اب ہم بول دیتے ہیں الا اللہ کیونکہ وہاں ہم رک رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم پورا بولیں گے لا الہ الا اللہ، تو وہ کیوں اللہ آ رہا ہے؟ اللہ کی وجہ سے، مستثنا ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. چلیے اس کو تھوڑا اسپیڈ میں کرتے ہیں فٹافٹ. چلیے میں سینٹینس پڑھ رہا ہوں اور میں سیکوینس بتا دے رہا ہوں، فٹافٹ بتاتے جائیے گا بس جلدی جلدی سے. اور سیکوینس یہ رہے گی: تسلیمہ صاحبہ، عائشہ، امیمہ، دین عارف. ٹھیک ہے نا. میں سینٹینس پڑھ رہا ہوں، آپ کو صرف بتانا ہے اس میں مجرور کون سا ہے. استخرج المجرورات. هذا القلم لذلك الولد. ارے ٹائم لگے گا. ولد ولد. قلم خالد احسن من قلم حامد. خالد and حامد. وجہ من القلم الحامد. قلم فٹا سے الخالد مضاف بول مضاف دیجیے. میں مضاف ہے، اتنا مضاف ٹائم کیوں لگ مضاف رہا ہے. ہے؟ مضاف تو ہے. دوسرا والا مجبور بھی تو ہے نا. اچھا قلم، ہاں ٹھیک ہے. قلم پہ جو زیر آئے گا من وہ آپ ال مجرور کیسے بول سکتے ہیں؟ حامد پہ تو دوسرے والے میں بھی مضاف الیہ کی وجہ سے ہی ہے. جی جی ٹھیک ہے. خرج الولد جی من الفصل وذهب الى البيت. میرا ہے. اچھا جی میرا جی نہیں ہے یہ. آپ ہی کا ہے. جی خرج الولد من خرج الفصل وذهب الى البيت. ولد من الفصل ہوگا اجر میں، وذهب الى البيت تھی، وجہ ادھر مین کی وجہ سے، الہ کی ٹھیک ہے وجہ سے. ٹھیک ہے. اکلت الطعام في البيت ونمت على السرير. البیتی اور السریر. اچھا یہ البیت نمتی، فی کی نمتو نہیں ہونا چاہیے تھا، نمتو ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیوں زیر لگایا نمتو. ٹھیک ہے. کہا آپ نے بیتی اور صحیح. ٹھیک ہے. القرآن کتاب اللہ. اللہ ہی. لماذا؟ مضاف الیہ. لأنه مضاف إليه. فتح الفراش باب المدرسة ودخلها الطلاب. باب المدرسة لأنه مضاف إليه. ٹھیک ہے. وضع الولد كتبه في المحفظة. اتنا ٹائم نہیں. سر آپ کے کس کی پاس باری ہے ابھی؟ امیمہ صاحب آپ کی باری. کیا ہو گیا؟ میری ہے، عائشہ کے بعد میری نہیں، تسلیمہ پھر میری ہے. نہیں نہیں عائشہ کے بعد آپ کی، آپ بھول رہی ہیں بار بار. وضع الولد كتبه في المحفظة. پھر محفظتی فی کی وجہ سے ٹھیک ہے. محفظتی. عربی میں بولیے نا. لأنه مسبوق بحرف الجر. لأنه مسبوق بحرف الجر وهو في. ٹھیک ہے. کتاب مجرور فی حرف الجر. ٹھیک ہے. کتاب البنت موضوع على الطاولة. البنتی لأنه مضاف الیہ، اور الطاولتی لأنه مسبوق بحرف الجر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اقرأ درس اليوم واكتبه في الكراسة. تسلیمہ صاحبہ. یومی. لماذا؟ لأنه مضاف الیہ. نعم. وبعد ذلك کراستي لأنه مسبوق بحرف الجر. بحرف الجر. حان وقت الصلاة فاذهبوا إلى المسجد. الصلاة لأنه مضاف إليه. المسجد لأنه مسبوق في حرف الجر. هل يمكنك أن ترجم هذه الجملة؟ نعم. Now is the time for Salah. فَاذْهَبُوا, so go to mosque. Go to the mosque. If the same order is given to the plural girls, is there any change in the sentence? نعم. حانت وقت الصلاة. حانت حانت نہیں، وقت حانت نہیں، وہ الصلاة. تو حانہ وقت کے لیے ہے. وقت تو مؤنث مذکر ہی ہے، تو مذکر ہی رہے گا، اس کو کیوں چینج کر سوری. دیں؟ حان وقت الصلاة. فاذهبنا
إلى المسجد. ٹھیک ہے. یہ عربک ٹو انگلش والا ہم اسکپ کر رہے ہیں. اس کو کر لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا, کوئی پرابلم, بلکہ اس کو ہوم ورک کے طور پہ ہم رکھ رہے ہیں. ذرا آپ کو پریکٹس کرنی ہے تو اس کو کر لیجیے گا اور مجھے اس کا آڈیو چاہے بھیج دیجیے گا. اسکرین شاٹ آئی ہے آپ موبائل سے ہیں جی سر. تو اس کا اسکرین شاٹ لے کے گروپ پہ ڈال دیں گی. جی. شکراً. ہو گیا. جی جی سر ہو گیا. ٹھیک ہے, چلیے آگے کرتے ہیں. یہاں پہ انگلش والا ہے, اس کو ہم دیکھے کرنے کی کوشش کریں گے. یس تسلیمہ صاحب آپ سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. ترجمہ الجمل الآتیہ إلى العربية. He ate the food with his friends. هو أكل الطعام مع أصدقائه. أصدقائه. ٹھیک ہے. یس عارف. Verily the boy, کئی مشکل ہوگا انگلش ورڈ تو عارف پوچھ لیجیے گا مجھ سے. Verily the boy is standing in the room. Boy is standing in the room. إن الولد قائم في الغرفة. ٹھیک ہے, احسنت. نعم أميمة. The teacher was sitting in the class. المدرس جلست في الفصل. جالس في الفصل. جالس في الفصل. اور اگر واس کا ایگزیکٹلی ترجمہ کرنا چاہیں تو کانا لگا دیں گے. کانا لگا کے کریے. دا ٹیچر واز سیٹنگ ان دا کلاس. المدرس کانا سے اسٹارٹ, جب بھی ورب آ جائے گا تو ورب سے اسٹارٹ کریں گے ہم. كانت کیا كانت بولے ٹیچر کو. المدرسة مدرسة جالس في الفصل. جالسة. جب آپ نے وہ فیملین کر دیا تو یہ بھی جالسة فیملین. في الفصل. جی جالسة في الفصل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایسا کیا سر جالستان آئے گا نا اگر کانا لگا ہے تو. صحیح کہا آپ نے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, جالسة في الفصل. ٹھیک ہے. عائشہ, he is busy in writing. هو مشغول في الكتابة. ٹھیک ہے, اس کو ہم تمیز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. ہوا مشغول کتابتاً. ٹھیک ہے نا. نعم, وہ بھی ٹھیک ہے جو آپ نے بنایا. سیم سیکوینس سے چلیں گے ہم. دا گرل باٹ اے بک. البنت اشترت كتابا. احسنت. the student put the books on the table. عارف شاید آپ ہیں. جی سر. سمجھ پائے سر سینٹر. اردو میں. سر ہاں ٹھیک, اردو میں ٹھیک ہے. تو بچوں نے اپنی کتابیں ٹیبل پر رکھی. بچے مطلب اسٹوڈینٹس, طلبا. رکھنے کے لیے رکھنے. وضع الطلاب کتبهم على الكراسة. جب آپ دیئر بک ویسے نہیں ہے تو کتبہو مت لائیے. اگر لائیں گے بھی تو پلورل کے حساب سے ہم کیا لائیں گے؟ کتبهم. کتبہم. ٹھیک ہے, باقی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ, ویری گڈ. دا ڈرائیور واکڈ along the road. مجھے پوچھا ہے. جی آپ ہی کی باری ہے. اچھا سر, ڈرائیور کا نہیں یاد آ رہا. کوئی بتائے گا؟ سائق. السائق. سائق. جی السائق. طارق. سائق نہیں, جی جی سارق تو چور ہو جائے گا. السارق. نہیں بھائی آپ کر رہی ہے, را نہیں ہے, بیچ میں حمزہ ہے. سائق, ورنہ وہ چور ہو جائے گا بیچارہ, ڈرائیور ہے. السارق قاف نا. ہاں, قاف سے پہلے حمزہ. السائق. ٹھیک ہے. تمشی. along کے لیے ورڈ ہم عبرا یا عبرا لگا سکتے ہیں. عبرا. اور روڈ کے لیے عبر على الطارق. عبر على الطارق. طارق نہیں, شارع. على الشارع. یا طارق تو بھی تو روڈ طریق. ہوتا ہے نا. ہاں طارق نہیں, ہاں طریق طریق. ہوگا. تم مطلب طریق ہوگا. طریق. ٹھیک ہے. all students except Ahmad came here.
all students except Ahmad. جاء جميع الأولاد جاء هنا جميع الأولاد إلا أحمدا. احسنت، احمدہ رہے گا باقی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. او دا سن آف گارڈنر سٹ آن دا بینچ. سر ایک بار پھر سے بولیں. او دا سن آف گارڈنر، وہ ایڈریس کرنے والا او دا سن آف گارڈنر سٹ آن دا بینچ. انگلش میں میرے کا مسٹیک ہو تو بتائیے گا آپ لوگ، میں کہیں کہیں پروننسیشن میں پرابلم کر دیتا ہوں. یا ابن گارڈنر کو سر کیا بولتے کوئی ہیں؟ بتائے گا گارڈنر؟ یہ تو بک ون بستانی. بستانی. یا ویری گڈ. یا یا ابن بستانی اجلس علل مقاعد. ٹھیک ہے، مقاعد. المقعد ایک ہے تو مقعد، کیونکہ اکیلا کتنے سارے میں بیٹھے گا. مقعد سنگولر اور مقاعد پلورل. یو پلگ دا فلاورس ایوری ڈے. قطفت میری کیا؟ قطفت الورد ٹھیک ہے، كل يوم. ٹھیک ہے. فلاورس کے لیے ورد اسپیشلی روز کے لیے ہو جائے گا، تو فلاورس کے لیے ازہار، زہر کی جمع ازہار. قطفت الازہار کل یوم. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. دے اسٹوڈ ان روز، روز مطلب لائن والا. لائن، اس کا ہم، مطلب کیا ہوگا؟ لائن کی میننگ کیا ہوگی سر؟ کوئی بتائے گا؟ القطار خاص قطار، ہوتا ہے تو قطار. جو ٹرین کے لیے مختلف حقوق بھی ہے. صفوف، صاف قامن جمع. بالکل صحیح کہا آپ نے. فل سفن. ایک بار پھر سے بتائیے، میں سن نہیں پایا. ٹھیک ہے. قامن کا فل منہ واؤ کے ساتھ پلورل. قامن فی صفن. پلورل ہے تو پھر صفوف ہی پلورل رہے گا، صفوف. فی صفوف. ٹھیک ہے نا. فی صفوف. یا اگر ورب ناؤن سے بنانا چاہے، ہم واقفون فی الصفوف، وہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ نے جو بنایا وہ بھی ٹھیک ہے. دا گرلس وینٹ ٹو دا اسکول. البنات ذهبنا إلى المدرسة. ٹھیک ہے. ذهبنا، نون کو کھینچے مت زیادہ. A dog was killed in the morning، پیسیو وائس ہے. قتل کلب فی الصباح. صحیح، بالکل صحیح. اور اگر فی نہ لگائیں تو ہم صباحن مفعول فی بنا دیں گے. فیل بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن صباحن ایسے بھی کہہ سکتے ہیں قتل الکلب صباحن، زیادہ اچھا لگے گا. دا ٹائٹل آف دا بک از گرین. کس کی باری؟ آپ کی باری آ گئی. سر ٹائٹل کو کیا کہتے ہیں؟ عنوان بول دیں گے ہم. عنوان الکتاب اخضر. أخضر، نعم. الجملة الأخيرة لهذا الدرس. He is better than I in reading. ہوا